हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केमती अच्छी समस्ते? आशा करुँच समस्ते भलरे होइथिबे। एबे टाइम होची सकाळ 5टा। आम गुहाल उपर देखंतु केमती छतु फुटिची। पुआल छतु जाउची ताको एबे तोड़ीबी। छतु तोड़िकी आनी सारी एबे जाउची ताको काटीबी। सब रोषे काम सारी देइछि। एबे टिके जाइछि बिल आड़े बुलिबा पई। चलंतु आपण मानकु देखे दोछि आम बिलरे केमती काम चलछि। मो सासू मो हजबैंड सब एठी काम करछंती। केते वर्षा ହେଇଛି देखंतु। पानी पूरा पेक। एठी केमती पानी जाउची। पुणी मेघ उठेलानी। मो ससुर भी आसिक ठिया आइछंती। तो मूलिया लगेइछु बिलरे काम करबा पई। एरा पूरा हानिबो। हानिले साइड हो सो देखो ए जोड़ा हानि जे केमती देखा जाउ बिलाडा आ जोड़ा न हाना हे केमती देखा जाउ। बहुत सुंदर लागन। देखो संगे संगे धान को मारी दियो। वर्षा ठोपे ठोपे हो गला फिर छाड़ी गला। बिलरे काम करछि केंति लागुछि? हां भलो लागुछि। किसान हो जय जवान जय किसान।
तापर धान चाष कले सीना खाइबा भात এই চাষ যোগু তো ମୁଁ এই ଚାଷୀ ଯୋଗୁ ଯଦି ଆଜି ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଜାତି ବଞ୍ଚିଥାଏ କେବଳ ଏଇ ଚାଷୀ ଯୋଗୁ। ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିବା ଯୋଗୁ ହିଁ ଚାଷ କରୁଛୁ ବୋଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଅନ୍ନ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ଆମେ ସେ ଅନ୍ନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପଶିବି କି ମୁଇଁ ପଶିବି କ'ଣ ଏ ଭିତରକୁ ପଶିବି କି କାଦୁଅ କାଦୁଅ ହେଇଯିବ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଲକୁ ସାର ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାର ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଲରେ ସାର ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲରେ କେମିତି ସାର ଦିଆହେବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ହେଇଛି ସବୁ କଳା ହେଇଯିବ। ମୋ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଚୁଟିରେ ସାର ଦେବୁନି ନହେଲେ ମୋ ଧଳା ଚୁଟି କଳା ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ପୁରା କେତେ ଜୋର ଉଠେଇଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି କ୍ଲିଅର ଆସୁନି। ପାଣି ବି ଠୋପେ ଠୋପେ ପଡ଼ିଲାଣି। ମୋ ଶାଶୁ କେମିତି ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। फ्रेंड्स, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଦରକାର ହେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଟାଟା।